आगो दूती का बोले नंदर बाल कहा साप्य जनी जन्म हेल भगवान पर एंता भगवान तो हमर घर काती कुड़े केते पड़ी छ एंता भगवान भगवान माने केबे जनी जन्म होइतले तुमको की अभिशाप दिथिला जे जमीन जनी जन्म होइछ आगो दूती का बोले नंदर बाल कहा साप्य जनी जन्म हेल आगो मथुरा रे जन्मी गोपकु गल तंबा खपरा रे तुम्बे होई लोगो से तंबा खपरा पुण आगो किए गढ़ी थिला गो पिला केते केजी थिला किए आनी देई थिला गो मोहन गढ़ी थिले केउ दिन गो जेते बेले पिला तो मथुरा रे जन्म हेकर गोपपुर काले पहला तो तुमको के अभिशाप दितला जे जनी जन्म हेलो तार परे मथुरा रु गोपपुर का जेते बेले जन्म हेकर आइलो तुमर पिता तुमको तंबा खपरा रे आनी कर जाइथिले छाड़ी कर जाइथिले से तंबा खपरा रे के गढ़ी थिला केते केजी सुना थिला केते किलो ओजन थिला के देइथिला काई दिन काई बार काई नक्षत्र से तंबा खपरा गढ़ाई थिला आगो पिला जेते बेले तुमर पिता तुमको बुही कर तंबा खपरा रे नउछ रास्ता ने कहे जे जानि छको मामू कहीं छे गो बाबू जानि छ काना हि छे गो आगो मथुरा रु गप जीवार बेले सप्त फेणी सर्प सिरे ढांकीले मिलन हवा जी आगो मथुरा रु गप जीवार बेले सप्त फेणी सर्प सिरे ढांकीले चार बासे ना आगो पिला जेते बेले मथुरा रु गोपपुर के गलो तुमको से जमुना नु रे सांप पटे ढाकी कर रखितिला से सप्त फेणी सर्प काहु रो उत्पन्न आगो से सर्पटा केन उत्पन्न हेतिला से कथा कहबो आगो मथुरा रु गप जीवार बेले सप्त फेणी सर्प सिरे ढांकीले आगो से सर्प गोटी काहु उत्पन्न कहि देब मते हे भगवान गो केउ पुराण रे अछि आगो बोले विभीषण बाबू गो फिरी जिमी घर बाबू गो आगो विभीषण बोले गो सुना गो कही न पारिले ए भेष खुली देबू तोर चक्रधर सभा रुहेबू बाहर गो जेन कथा पदरे चाहिँ कथा जदी कहबो बेले तुमर माइके आन दिजु ई कथा कहि दे जनी जन्म होइतिरो मथुरा रे जन्म करी गोपपुर के गले तंबा खपरा देइछ ओ ई कथा सखा देखु छ से तंबा खपरा के बनेतिले केते केजी तिला केन नानी करे देला केनता करे तमर बुआ मा के तो बंदी घरे जन्म करी रखिथिले काहार अभिशाप रे जोनी रु जन्म हलो हे कथा हां हे कथा तमर बुआ बोही नाबा बेले कहा के भेटिथिले हे कथा कहबो जा के भी ख्याटा भेटिथिले बोलो सांप जेन सांप सर्पटा सप्त फेणी सर्प से सर्प फेर केनु बाहरी थिला तुमको आड़ी थिला केनु बाहरी थिला सांप तो लोग के चापसी हेले तुम के नहीं चावला दया के जे कोला हे कथा सब गुट गुट कर कहबो हां देमु न ओई कथा पदरी छ धना ताहिले सुनबो सजनी काना हे गाला सजनी काना हे गाला गुलाबी गालों की होठों पे लिपस्टिक क्यों लगाते हो लाखों लड़का दीवाना बना के जानो मैं क्या सोनू लाखे लड़का क्या निकाली लगवाया नहीं मारो है नहीं मारो वो तार छिरा गुटे मार दियो छिरा मार दियो तार मेन कलार सम्मान रखी के देडी भारत मुद्रा प्रदान करछन तांकर दुख जे सुख प्राप्त हो ओलम देखबार हरि बोलो सजनी बुलबुला नहीं हुआ गो बाबू कहना है गला सबरे उधार लागु छे नहीं गो सजनी मेंटल कहना है गला पहला देखथिल जे लाजे हे उथिलु सांग साथ बिला चहरा देलो हसी दे
ପଚାରି ବେଳେ କାଣା ହେଇଗଲା ସଜନୀ କାଣା ହେଇଗଲା କାଣା ହେଇଗଲା ସଜନୀ କାଣା ହେଇଗଲା ଦିନ ନାଇଁ କଥା ହେଲେ ନାଇଁ ରୁଚୁ ଥାଇ ଚାଟିଂ କରି କରି ବାଉରିଲା କେତେ ରାତି ନାଇଁ ଶୁଇ କେତେ ରାତି ନାଇଁ ଶୁଇ କେତେ ରାତି ନାଇଁ ଶୁଇ ইয়াতে কলু গোটে নুয়া দিল বালা মতে মিলুথিলা লাড়া সে নেই গলা কানা হেই গলা সজনী কে কানা হেই গলা কানা হেই গলা সজনী কে কানা হেই গলা আরে আরে বলি ধন ধন বলি সজনী রে সজনী মৌকা দেখি ফায়দা উঠাসি তুই রানী করি রাজে রখিথিবু বাবু যাতান্তি তুই গাল চুনা লগেই দেশি বড় বড় মন ননি নাই সুধুরিলা ইয়াতে ধন মতে ফুসলাই আইলা আমার ই আজ্ঞা গোটে ই গীত নি শুনিতে যে তোমার গীত কে লেখুছ তুমি আর গাতে গলে তুমি মন ধ্যান দি করে লেখুছ ঠিক করুছ গো এন্তা গীত কেবে মিলছি ভেল তোমাকে শুনবার লাগি ছি 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 রে ননি ছি 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 রে ননি ছি রে ছি রে ছি ধন কে সিলু ননি সিনা তুই মন কে চিল্লু নাই সুনা কে চিল্লু বানা কে চিল্লু মনুষ কে চিল্লু নাই কা গলে বলে কার সায়া তুই ও ভই গলু মোর ধন নাই বলে তুই ধন মন কে জানি পাইলু মুই গা যাই করি আসলা বেলে কে কেনতা পাসি দেলু রে ননি ছি 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 রে ননি ছি औरते दिनोर संगे बालगी सरता करी रे बंजारुणीर मार पासे जाई नियम करी रे धन নাই বলে তুই ধন সদা তার সঙ্গে উবে গলু ধন আছে বলে মন কে ধন চিনি নি পাইলু মুই গা যাই করি আসলা বেল কে কেনতা পাসলি দেলু রে ননি চি 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 রে ননি চি 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 রে ননি চি রে চি রে চি সখা এটা তো তম্বা খপরার কথা আর সে সপ্ত ফেণু কেন আইছিলা যে হেলা গেঞ্জি পদর সেথির লাগি চাণক্যর কবি পদটে পুনি লিখিছন কা বলি কহিলি কায় বলি লিখিছন হ্যাঁ হ্যাঁ तुमको काय बोले लकवासी को तुम्हें तो दुई के दुई सांग हिजो जे मते तो সখা মন্ডু কি বড় একান্তা পয়ন চলয় মহি গোত্র কষ্ট সহিন হে কাটতি ইন্দ্র মুন্ডয়া মন্ডু কি বলন্তে বেঙ্গ बेंग हाँ सखा गोटे माई बैंक गोटे एर्रा बैंक के कहूँ एर्रा बैंक माई बैंक के कहूँ सखा कि काहे रे इनर राजा मते सबु आर वर्षा करी करी सब पाइन कर दीछु मोर पाद टिके मोही माने हला भूमि भूमि रे मोर पाद टिके पड़ी जाता काहे रे इंद्र तोर जाती और तोर मुड़ी को छक कर काटी देती बोलू छी तापरे माई बैंक का बोलू छी सखा प्रभात च जगर न चलिते चलिते पथ मिथ्या कुह की हे कांत माई बैंक का बोलू छी काहे जे तमे मीच कथा कहूछ बैंक गुटे ही करी पुदुक पुदुक जोउते बेल के हेड आकार अजगर साप जदी आला बोले तो तार मुंड पेट भीतर के जीवो और तमे इंद्रर मुंड के काटबो के बोलू छी অলপ লোক কো সলপ কহন্তি মনে রক্ষিণ গর্বিতা गर्विता সারু গছ তলে বেঙ্গ বলু অছি ধরি অছি কল ছতা হে সারু গছ তলে লুকিছ আর মুই কল ছতা মুই বিল্ডিং ঘরে আছে যেতে খড়খড়ি চড়চড়ি এলে বি পেন্নি গলে যদি বর্ষা মাস পড়ে গলা দিয়াল দসরা যদি এলা সারু পতর মুরকুটি গলে সুখী করি মুতো সে বনতে হাজি ঝুমকে দিবা बेंग बोलो आगो बाबू हाँ हाँ सेथले कवि लिखिछन रूप यौवन संपूर्ण विशाल कुल संभवा विद्याहीन न समन्ते निर्गंध है बकिम सुखा हाँ हाँ देखबार लई सुंदर सानर पसंद पासन दिसुथिबो उच्च कुले मध्ये जन्म हेतिबो हेले जदी पाठनी पढिथिबो एंता समाज रे केबे शोभा नि पाए
পাঠ সাঠ পড়িছ বেলে যেটা পচরেছে সেটা কহলে ছিড়া পটা খুলার চলো পেপার দিতিব পেপার লাইন যে এন্তি লেখা আছে মূর্খ লোক কেন জানবা লেহেটে দিছে পেপার আগ দুতি কহগো বাবু কাই যে রাগু ছগো ধন কাই করে ইসমি নিহাতি গো মত ডাকলো আর দুনিয়ার কথা উতিলে ছারু ইটা অলগা দনে কই দেমি কেন অলগা দিনে হয় হেন তাহলে মুই অলগা দিনে জিমি সখা ইটা আমার দুতি কি নাই সে নাই সে গো মুই মতে এটা ভূতি ডাকিছ আগ হসি কৌচন্তি নন্দ কন্হাই তম্বা পাত্র কথা শুণ রে সহি 7 কেজি তম্বা পাত্র রহিছি হ্যাঁ বিশ্বকর্মা তাহা যত্নে গড়িছি গো থিলা বুধবার দিন সব কথা কহুছ কি কেনতা হ্যাঁ হ্যাঁ দেখো আগ ব্রহ্মা গুপ্ত দেশে বসুদেব হস্তে কাই কলে আনিসে কলে প্রদান দুতি কেলো মন কন দেই শুণ বুঝি পারুছ কি নাই বুঝি পারুছ গো সেই তম্বা খপরা 7 কেজি থিলা 7 কেজি ওজন থিলা হ্যাঁ হ্যাঁ বিশ্বকর্মা দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা সেটাকে নির্মাণ করিଥିଲେ গো ধন আর কাহা কাহানি করে দিছিলে আউ ব্রহ্মা গুপ্ত দেশে আসিকি কংসর যা বন্দী ঘরে বসুদেবଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ আচ্ছা কাইবার দিনে বনেছিলে গড়িছিলে বলো হ্যাঁ কাইবার দিনে বুধবার দিনে আগ তম্বা খপরারে ভরিলে মতে হ্যাঁ। বন্দী ঘরু আনিলে কতুরিতে হ্যাঁ। বসুদেব নাই নন্দକୁ দেলা সেই দিন হেলি যশোদা বলা গো পড় যাই গো পলিলা আবর রহিছি হরিবংশ ঠারে বিভীষণଙ୍କ ତିଆରି ଦୁତି ସହି ପୁରାଣ ଦେଖିବ ଯାଇ তো সে সপ্ত ফেণী কেনু আইଥିଲା বল সপ্ত ফেনি সর্পটা কিয়ে কেন আসছিলা আর তমকু কাই হলা যে সেমানে সাহায্য সাহায্য করিଥିଲେ আগ জলময় যেতেবেলে প্রতি সৃষ্টি চরাচর খেয়ল দুতি পুরী নিরাকার সৃষ্টি কারণ হে ব্রহ্মা বিষ্ণুଙ୍କୁ কহিলে তৎক্ষণে 4 গোটি লোম কাড়ি ব্রহ্মা বিষ্ণুকে 4 গোটি লোম কাড়লে আর কানা কলে কাই কলে 4টা দ্বারপাল পহলা বনালি গো ধন হয় হয় ই 4 দ্বারপাল জন্ম দুতি কে গো সৃষ্টি কো কলে ধিয়ান দুতি গো বাবু গো তারপরে কানা হইতিলা জানিছ কানা হইছে পহলা 4টা দ্বারপাল জন্ম কলে হ্যাঁ তারপরে 4টা পাল চারপালକୁ চারি দিগরে স্থাপন কলে ভগবান সত কথা আর তারপরে কানা করଥିଲେ জানিছ কাই কলে গো আগ জাঙ্গরু এ কলমକୁ কানিল সপ্ত ফেণী সর্প কলে জনম হ্যাঁ আগ মতে নন্দ ভুবনକୁ নেবার বেলে সে সপ্ত ফেণী টিপণী টেকিଥିଲେ গো দেখো যাই পদ্মকল্প অবিশ্বাস থিলে যাই পড় হেলে বিভীষণଙ୍କ ତିଆରି ଦୁତି ସହି পুরাণ দেখিব যাই তো যেতেবেলে বসুদেব তম্বা খপরারে নেইকরি যাଉଥିଲେ বাটে অগ্রেসন বাট ওগালিଥିଲେ বসুদেবଙ୍କୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକରି ଯମୁନା ନଦୀ ତଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ ବସୁଦେବ হ্যাঁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତମ୍ବା ଖବରାରେ ଧରିକରି ତ ସେହି ସପ୍ତଫେଣୀ ସର୍ପ କେନୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ନା ବ୍ରହ୍ମା ନିଜର ଜାଙ୍ଗୁରୁ ଗୋଟେ ଲୋମ କାଢି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ସପ୍ତଫେଣୀ ସର୍ପ ହେଇକରି ଅନନ୍ତ ସର୍ପ ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଛତ୍ର ଢାଙ୍କିଥିଲେ ବୋଲିକରି ସେଥିଲାଗି ଆମେ କଲି ଯୁଗେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ କାଣା କରୁଛୁ 16 ଗୁଡିଆ 18 ଗୁଡିଆ 22 ଗୁଡିଆ ଛତା ଉଡୁଛୁ 5 ବର୍ଷ সেটা শিখিয়েছিলে বলো ହଁ ହଁ ସଖା এটা সিনা